बुलेटिन में सबसे पहले आम खबर आपको दें। एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तसव्वुर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी वली अहद की मेज़बानी में मक्का मुकरमा में मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ। मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एग्रीमेंट पर साइन किए। मुआहदा मक्का का मकसद तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती, दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। तीनों रहनुमाओं ने मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात, देरीना दिफाई ताउन को वसअत देने का आज़म किया। दस्तखत की तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। किसी एक पर मुसल्ला हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा, यानी वार किसी एक पर हुआ तो जवाब तीनों देंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया। मक्का मुकरमा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहदे का मकसद तीनों ममालिक की इज्तिमाई सलामती और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाना और खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देना है। मुआहदे के तहत तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन के तमाम शोबों को मजीद वुसअत दी जाएगी। मक्का मुकरमा के अलसफा महल में होने वाले सरबराही इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तारीखी, बरादराना और दफाई ताल्लुकात का जायजा लिया गया। वली अहद ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। खादिम हरीमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब का दौरा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ्द ने उमरा भी किया। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। अब वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम में कहा, तारीखी मुआहदा खित्ते में अमन के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। आलमी मुआहदे मजबूत होंगे, पाक फ़ौज की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत यकसां मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, ऐसी काविशें मुस्लिम ममालिक के माबैन इत्तेहाद और यगानगत का बायस होंगी। अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़ करना पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। मुआहदा दिफा के अलावा तिजारत, मईशत से मुल्की ताउन के फ़रोग़ का बायस भी होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं हूँ महक असलम। ये है आज़ादी का समा, पाकिस्तान का समा। आज है 7 अगस्त, यानी कि सिर्फ 7 दिन के बाद हम अपना यौम आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। अजीमुल शान, इंशाल्लाह अजीमुल शान हमारा ये जश्न होगा। पूरी दुनिया हमेशा जिंदा कौमों के जश्न आज़ादी को नोट भी करती हैं और याद भी करती हैं। वैसे तो समा 1 अगस्त से ही आज़ादी को अपने जज्बे के साथ मना रहा है, अवाम के जज्बात की तर्जुमानी कर रहा है। अब ज़रा तारीख के वर्क को अगर हम पलटें तो 7 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिल्ली को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया, गुड बाय कह दिया और चल पड़े अपने ख्वाबों की नगरी, उस आज़ाद रियासत की तरफ जिसका ख्वाब देखा गया। उनका हर उठता कदम एक नई उम्मीद, एक नई रोशन सुबह की अलामत बनता चला गया। वो जज्बा हमें आज भी याद है, वो जोश हमें आज भी याद है। उसी तारीख को याद करने के लिए मैं फिर से जिस जगह पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में मीनार पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है और मैं खुद मौजूद हूँ शाही किले की छत पर। यहाँ से तारीख को हम याद करेंगे। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में यौम आज़ादी के हवाले से क्या गहमा गहमी है वो आपको दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि जिंदा कौमें किस तरह अपने जश्न आज़ादी को मनाती हैं, सेलिब्रेट करती हैं। समा ने वादा किया था कि तारीख आपको याद करवाई जाएगी और यूनिटी के साथ इस जश्न को मनाया जाएगा, क्योंकि ये है पाकिस्तान का समा, ये है आज़ादी का समा। दिखा रहा है समा और देख रहा है पूरा पाकिस्तान। आज़ादी का जश्न करीब है, हर कोई तैयारियों में मसरूफ है। लाहौर के बाजारों में यौम आज़ादी की मुनासबत से रंगारंग कपड़े दिखाई दे रहे हैं हमें। खवातीन इन कपड़ों को खरीदने में पेश और बच्चे भी अपनी माओं के साथ हैं कि 14 अगस्त की मुनासबत से सफेद और सब्ज रंग का जोड़ा होना चाहिए। वेलरिंग एंड्रयूज ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखा देते हैं। जश्न आज़ादी के रंगों से सजे मलबूसात भी तवज्जो का मरकज बनने लगे हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी मुनफरिद डिजाइन और मुख्तलिफ इकसाम के आज़ादी थीम ड्रेसेस खरीदने में मसरूफ है। आइए देखते हैं कि लाहौर के बाजारों में इस वक्त क्या ट्रेंडिंग है। मैं अपने लिए शलवार कमीज खरीदने आया हूँ, न्यू डिज़ाइन की आई है, ग्रीन और वाइट कलर की, उसके साथ वेस्ट कोट है। हम इंग्लैंड से आए हैं, हम आए हैं 14 अगस्त बनाने के लिए। मैं ढूंढ रही हूँ एक ग्रीन शलवार कमीज
اور وائٹ پینٹس اور کوئی گرین سے جوتیاں نائس جھمکے سے، بس وہی بنانا ہے ادھر آ کے۔ ہے ساتھ گرین بٹا ہے، بینگلس ہیں بچوں کی، ساتھ پونیاں وغیرہ ساری چیزیں۔ بچوں کے لیے بھی اس طرح ڈریس لیتے ہیں، اپنے لیے بھی میں نے جو ہے وہ وائٹ میں اور گرین میں ڈریس لی ہے۔ آزادی کا رنگ صرف پرچموں تک محدود نہیں، اب یہ لباس پر بھی پوری شان کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور شہری اپنے اپنے انداز میں جشن آزادی کا جذبہ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کیمرامین اشفاق عباسی کے ساتھ ویلنگ اینڈریوز، سما، لاہور۔ ناظرین، کراچی کی ہندو برادری کی خواتین بھی جشن آزادی کو بھرپور انداز میں مناتی ہیں، وطن سے محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ ان کے لیے یہ صرف کاروبار کا موسم نہیں ہوتا، وہ اپنے ہاتھوں سے سبز اور سفید رنگ کی چوڑیاں سجاتی ہیں اور ہزاروں پاکستانی خواتین تک پہنچاتی ہیں، اور اس طرح سے وہ وطن سے محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ فروا علی رپورٹ کریں گی۔ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کی مشہور جھنڈا گری میں، جہاں پرچم کے ساتھ ساتھ ہندو خواتین سبز اور سفید رنگ سے اپنا کاروبار سجاتی ہیں۔ وہ خواتین کیا کہتی ہیں اور ان کو پاکستان سے کس قدر محبت ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ میرا نام مسکان ہے، میں پاکستانی رنگوں کی چوڑیاں بیچتی ہوں۔ تقریباً ہمارے 15 سال ہو گئے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جشن آزادی خوشی والی سے بنے، خود سے بنے اور کوئی چیز کی کمی نہ ہو۔ پاکستان میں ہندو کو بھی مسلم کو سب کو بنانے دیتے ہیں، کسی چیز کی پرابلم نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بھائی بہن کی طرح رہتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی تنگ نہیں کرتا ہے، بلکہ ہم لوگ کو تعاون کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں ہمارا۔ جشن آزادی کا ایک دل ہوتا ہے کہ بس ہم بیچے، کچھ نہ کچھ کاروبار کریں، ہمارا اپنا بچوں کا مستقبل بنایا ہے۔ ہم اس ملک کا کھاتے ہیں، اس ملک کے اندر جیتے ہیں، تو اس ملک کا جھنڈا لے رہیں گے۔ ہم لوگ کو بہت محبت ہے یہ پاکستان سے۔ بچے پہنتے ہیں، بچے بولتے ہیں آنٹی مجھے پہناؤ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہمارا ملک آزاد ہے، تبھی تو جشن آزادی مناتے ہیں دل کھول کے۔ ہم لوگ اپنا ملک بہت عزیز ہے اور ہم بولتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی خوشیاں مناتے ہیں۔ مذہب الگ ہو سکتا ہے، مگر یہ سبز اور سفید رنگ سب کو ایک ہی پرچم تلے جوڑ دیتا ہے، اور یہی جشن آزادی کی خوبصورتی ہے۔ کیمرامین عمران شاہد کے ساتھ فروا علی، سما، کراچی۔ سلامت رہے تا قیامت رہے۔ ناظرین، سرگودا کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر جشن آزادی کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ ایک ایسے شہری جو کہ گزشتہ 14 برس سے لوگوں میں جھنڈے، ٹوپیاں اور بیجز تقسیم کر رہے ہیں۔ کون ہے یہ شخصیت؟ ندیم خان اپنی رپورٹ میں ملوائیں گے۔ 14 اگست کی آمد سرگودا کے بازاروں میں جشن آزادی کا رنگ، ہر سو قومی پرچم کی بہار، بچے اور بڑے سبھی خریداری میں مصروف۔ شہری یوم آزادی بھرپور طریقے سے منانے کے لیے پرجوش ہیں۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار شہری نے بیجز اور ٹوپیاں لوگوں میں مفت تقسیم کی۔ میں جب ایک بیج لگاتا ہوں، یہ مفت بیج لگاتا ہوں پاکستان کا، اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ میں ایک بیج آپ کو لگا رہا ہوں، آپ نے آگے 10 لوگوں کو لگانا ہے۔ میرا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں یہ پیغام پہنچایا جائے، جو پیغام مجھے میرے والدین نے پہنچایا آزادی کی نعمت کا، یہ میں اپنی آنے والی نسل میں پیغام پہنچاؤں۔ شہری کہتے ہیں آزادی کا بھرپور جشن منائیں گے اور وطن سے محبت کا جذبہ آنے والی نسلوں کو منتقل کریں گے۔ کیمرامین ناصر شاہ کے ساتھ ندیم خان، سما، سرگودا۔